be here in your temple. Y te pedimos, Señor, que uses esta palabra And we ask you, God, to use this word para que salga con poder y autoridad. so that it may come out with power and with Y yo quiero authority. que todos oremos esto. And I want us all to pray this here. Señor, transforma mi corazón. Father God, transform my heart. Señor, renueva mi mente. Lord, renew my mind. Espíritu Santo, usa esta palabra And Holy Spirit, use this word para traer convicción a mi vida. to bring conviction to my own life. Ayúdame, Señor, Help me, God, a que yo pueda recibir estas palabras so that I may receive these y words ponerlas en and to práctica. put them into practice. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus. Espíritu Santo Dios, Holy Spirit of God, te pido I ask of you que abras mi corazón that you will open up my heart y mis oídos espirituales and my spiritual ears para que esta palabra so that this word dé fruto y fruto que permanezca. will give fruit and fruit that lasts. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén. amen. Pueden tomar You asiento. can take a seat. Y yo quiero que todos digan, And I want us all to say, Señor, habla, Lord, speak, porque tu siervo for your escucha. servant is listening. Como saben, todo este mes So as you know, this whole month, hemos estado estudiando la carta a Tito. we've been studying the letter that was written to Titus. Y el título que le hemos dado a esta serie And the title we've given this series, es ¿Cómo vivir como un cristiano? How to Live Like a Christian. ¿Cuántos de ustedes son cristianos? How many of us here are Christians? Pues si son cristianos debemos de vivir como cristianos. Well, if we're Christians, we must live like No Christians. solo decir que somos Not just cristianos, sit here and say we're Christians, sino representar el nombre de Cristo but to be able to represent the name of Christ por medio de nuestras acciones. through our actions. Y de hecho, el título para el mensaje de hoy And actually, today's title, lo cambié un poco I changed it up a little bit porque el título es because the title is Viviendo conforme al Espíritu Living According to the Spirit y no la carne. and not the flesh. Viviendo conforme al Espíritu Living according to the Spirit y no la carne. and not the flesh. Todo este mes This entire month, hemos estado hablando we've been talking about. acerca de vivir la vida que Cristo quiere que vivamos. We've been talking about living the life that Christ wants us to live. Tito es una carta bien corta, And Titus is a very short letter. 3 capítulos, 46 versos. 3 chapters, 46 verses. Y en sí, la tarea que se da en esta carta, And actually, the homework or the mission that is given in this letter, la razón por la cual Pablo le escribió esta carta a Tito, the reason why Paul wrote this to Titus era por tres cosas. was for three things. Había tres cosas que Pablo estaba enfatizando. There was three things that Paul was emphasizing in these letters. Primero, First era que Tito asignara líderes is that Paul needed to assign leaders para que corrieran la iglesia. so that they may run the church. El pueblo de Dios no estaba viviendo como debían vivir. Why? Because the people of God were not living the way they should live. Estaban viviendo igual al mundo. They were living just like the No world. había diferencia entre el mundo y la There was iglesia. no difference between the church and the world. Entonces Pablo habla acerca de la importancia de tener líderes So Paul spoke about the importance of having leaders para instruir al pueblo de Dios to be able to instruct and lead y the people ayudar al of pueblo God de Dios and to help the people a of que God vivieran como Cristo vivió. to live like Christ lived. Entonces primero era para asignar líderes. So first it was to assign leaders. Segundo, Second es que habían muchas enseñanzas falsas. is that there was a lot of false teachings. Por la falta de líderes, Due to the lack of leaders, había muchas personas there was a lot of people que estaban enseñando una doctrina que no era correcta. that were teaching a doctrine that was not correct. Estaban diciéndole a los cristianos que hicieran esto cuando Dios no nos pedía que They hicieran were eso. telling the Christian or the people of God to do certain things when God wasn't even asking that of Entonces them. la segunda razón por la carta So the second reason of the letter es para que se corrigiera esta falsa enseñanza. was so that this false teaching would be corrected. Y tercero, And third, es para establecer un orden en la it iglesia was to establish an order within the church para que vivieran vidas entregadas a Dios. so the people could live a life devoted to God. Que la gente viviera como Cristo vive. So people could live like Christ wanted. Entonces, para asignar líderes, So to assign leaders, para venir en contra de las falsas doctrinas to come against all false doctrines, y para ayudar a la gente a vivir como Cristo and to vive. help people to live out the way Christ wanted them to. Esta carta se puede mandar hoy en día al pastor Marcio This letter today we can actually send from Pastor o Marcio. a cada pastor de Or toda to iglesia Pastor Marcio, to any o a pastor from cada any líder church, de or aquí to any en este mundo. leader that we have within this world. ¿Por qué? Why? Porque hay muchas falsas doctrinas. Because there is a lot of false Hay mucha gente doctrines. que anda enseñando cosas que no es la palabra de Dios. There's a lot of people teaching things that it's not based on the Word of God. Pero al mismo tiempo es porque la iglesia no está viviendo como debe estar But at the same viviendo. time, it is because the church isn't living like they should be living. Esta carta es para nosotros hoy. This letter is for us Y today. es un llamado It is a calling
que debemos tomar en serio, that we iglesia, need to take seriously, church. de que tenemos que vivir That we need to live como Cristo vivió. like Christ lived. No podemos ser, y lo voy a decir, hipócritas. We can't be, and I'm going to say it, we can't be hypocrites. Amén. Amen? Agárrese de la silla. You, porque you le hold voy a- on to your chair. Aquí en Lighthouse vamos a hablar la palabra Because de Dios. here amén. at Lighthouse, we're going to speak the word of God. Pero no podemos decir que somos cristianos, But we can't go out and say that we're Christians, esperar la bendición de Dios then expect the blessing of y God, vivir como el mundo. but then live like the world. Eso no funciona. That just doesn't work. Amén. Amen? Tito nos estaba diciendo, Titus was perdón, saying, Pablo le sorry, estaba diciendo a Tito Paul was telling Titus que la iglesia, that the church, el pueblo de the Dios, people of God, tenía que alinear su vida needed to align their lives con la vida de Cristo. with the life of Christ. Si usted busca la definición de alineamiento, If you look the definition of alignment, es seguir paso a paso. it is to follow step by En step. otras palabras, si Jesús toma estos In pasos, other words, if Jesus took these steps, usted va en línea recta siguiendo what los you're mismos doing pasos is de you're going in a Jesús. straight line following directly behind Jesus. Pero ¿qué está pasando? But what's happening? Jesús va tomando estos That pasos. Jesus is over here taking these steps. Su palabra nos muestra que estos son los pasos de Jesús. And his word is teaching us and showing us these are the steps of Y la Jesus. palabra dice que andamos desviados, The caminando word of por God otros says lados. that we're lost, going, deviating from the steps of Jesus. La palabra de Dios nos llama The word of God calls us a no desviarnos ni a la derecha ni a la to izquierda, not deviate nor right nor left of that path, sino que vivamos vidas alineadas, but to live a life aligned, centradas, centered, que siguen el mismo that propósito. follow the same purpose. Y ese es el llamado para todo And that cristiano. is the calling for every Christian. Pablo le dice a Tito, Paul tells Titus, y hoy Dios nos dice a and nosotros, today God is telling all of us, la iglesia tiene que vivir como the Cristo. church must live like Christ. La iglesia tiene que hablar como The church Cristo. must speak like Christ. La iglesia debe actuar como The church Cristo. must act like Christ. La iglesia debe pensar And como the church Cristo. must think like Christ. La iglesia debe The vivir church como must Cristo. live like Christ. En otras palabras, In other words, que dejemos la vida We de must pecado a un lado live the lifestyle of sin aside, y que dejemos de ser como el mundo, and we must stop being like the world. sino que vivamos vidas diferentes And we al mundo. need to live a life different from the world. Dios no está bromeando God isn't joking here cuando nos when He dice, says, Marcio, "Hey, Marcio, Oscar, Lighthouse, Lighthouse, sean santos, be holy, así como yo soy like santo. I am holy." Mira la comparación. Look at the comparison. No dice sean santos como un buen He cristiano. doesn't say, "Be holy like a good Christian." No, este es No. el llamado de This is Dios. the calling of God. Marcio, Marcio, sé santo, be holy, así como yo, Dios, just like soy I, santo. God, am holy. Es un llamado alto. It's a high calling. La pastora Sharon compartió hoy en el tiempo de comunión. Pastor Sharon shared during communion time, Y hasta ella lo dijo. and she even Que said it, muchas veces no leemos esos versos. that many times we don't see those verses. Pero en la iglesia, But in the church, en el comienzo de la or iglesia, at the beginning of the church, había gente que se estaba enfermando. there was people who were getting sick. Estaban hasta People were muriéndose. even dying. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque estaban tomando de los elementos Because they were taking from the elements como que si fuera cualquier cosa. as if it was just any other thing. Vivían vidas de pecado, They would live lives of sin. iban al templo They would then go to the temple. y hacían comunión, They would do communion in the temple. tomaban de la copa, tomaban They del pan took from the cup, they ate from the bread, y vidas llenas de pecado. but yet they had lives full of sin. Y Dios, en pocas palabras, les estaba diciendo, And then God, in other words, was saying, este no es un juego. this isn't a game, people. Y de hecho, aquellos que tomaban In la fact, comunión the people then that would take that communion back y then no estaban viviendo como Cristo vivió, and were not living like Christ lived, hasta se enfermaban. they would even get physically sick. Y algunos morían. And some would actually die. O sea, tenemos que tomar esto en serio. So, church, we have to take this seriously. El cristiano The Christian person debe vivir como un cristiano. must live like a Christian. Eso dijo la pastora Stephanie el domingo That's what pasado. Pastor Stephanie said last Sunday. Es así de simple. It's that simple. No hay que There meterle mucho. there is not adding or taking from Si it. usted es un cristiano, If you are a Christian, si Cristo es el rey in de other su vida, words, if Christ is the king of your si life, usted ha recibido a Jesús and como if su you Señor have y received Salvador, Jesus Christ as your Lord and Savior in your life, entonces debemos vivir una vida then digna. we must live a worthy life.
Amén. Amen. Hay un verso que me tocó mucho a mí en el libro de Tito. There is a verse that really touched me in the Y book no of tiene que Titus. pasar ahí, era Tito We don't have 1:16. to go there, but it was Titus ¿Y 1:16. sabe qué dice ese verso? And you know what that verse says? Hablando de la iglesia. Talking to the church. Iglesia, que esto no seamos nosotros. Oh, church, let this not be us. Que muchos profesan conocer a Dios, That a lot of people profess or say they know God, pero con sus hechos lo but niegan. with their actions they deny Him. Escuche lo que está diciendo Dios. Listen to what God says there. Que muchos It profesan says that many claim conocer a Dios. to know God. Y aquí estamos en la iglesia. And here we are at church. Y alaban el nombre And de we Dios. worship the name of Y God. tenemos la camiseta que dice And yo amo a we Jesús. have the shirt that says, I heart Jesus. Pero con nuestras acciones, But with our own actions, con nuestra manera de vivir, with our lifestyles, lo negamos. we deny God. ¿Sabe un anuncio que no dimos en esta mañana que teníamos que dar? You know, one announcement that we forgot to give this morning Es que este sábado nos vamos a reunir a orar por avivamiento. is that this coming up Saturday, we're going to gather to pray for revival. Ese es el deseo de mi corazón. That is the desire of my heart. Experimentar un avivamiento To poderoso de Dios. Experience a very powerful a revival of God. Que Madison experimente a un avivamiento. Where Madison can experience a revival. Pero iglesia, les voy a decir la verdad. But church, I'm going to be honest. No podemos estar pidiendo un We avivamiento can't be here asking for a revival si estamos viviendo como el mundo. if we're still living like the world. No podemos venir a pedirle a Dios que traiga un mover especial de We Dios can't ask God, come here and ask God to bring a great movement of sobre His esta ciudad over this city cuando nosotros no estamos viviendo de la manera que debemos estar when viviendo. we ourselves are not living the way we should be living. De hecho, cada avivamiento, In fact, every revival, si usted estudia los avivamientos que han habido a if través you de la go historia, and study all the revivals that we've had in history, comienzan con tiempos de arrepentimiento, begin with the time of repentance, donde la iglesia, donde el pueblo de Dios where the church, the people of God, piden perdón ask for forgiveness por la manera que están viviendo. for the way that they're living their lives. Sí, los avivamientos, Yes, revivals, por lo general, generally, la mayoría, casi or the todos, majority, almost all of them, comienzan en un tiempo de caos, begin during a time of chaos, cuando las cosas están oscuras when things are dark. y la iglesia reconoce, And then the church recognizes, tenemos que cambiar hey, esto, we need to change this. tenemos que cambiar nuestra manera We de need vida to change our lifestyles. y tenemos que empezar a vivir para And we Cristo. must begin to live for Christ. Y cuando hay un clamor de And when arrepentimiento, there is a crying out of revival, Cuando decimos, of repentance, Señor, and we ayúdame. say, Lord, help me a alinear mi vida con la tuya, to align my life with yours, es cuando los cielos se abren it is when the heavens open up y el poder de Dios es desatado and then the power of God is set loose. y la gente empieza a recibir And then salvación. people begin to receive salvation. De hecho, eso es avivamiento, In iglesia. fact, that is revival, church. Cuando la gente regresa a Cristo When people return to Christ y miles and thousands pide perdón por sus vidas ask forgiveness for their lives y se entregan al Señor. and devote themselves to God. Esta serie ha sido un reto So this series has been a challenge. y yo espero que tomemos esto en And serio. I hope that we're all taking this seriously. A lo mejor algunos hasta se han sentido condenados con Maybe esta some serie of you have felt condemned with this series. porque nos ha llamado Why? Because it has been called upon us a vivir unas vidas diferentes. to live a different life. Entonces, ¿cómo vamos a vivir esa vida? So how are we going to live this life? Y por eso es que quiero que pasemos al libro de And that's Romanos. why I want us to go to the book of Romans. Entonces, empecemos con el verso 1. So Romans chapter 8 verse 1. Romanos 8:1. Romans 8 verse 1. Dice Romanos 8, versículo 1. Yo creo que se los mandé mal, pero esto es Romanos 8:1. Yep, so it's Romans 8 1. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. Verse 1. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Ahí dice 1:1, pero es 8:1, amén. So it says 1:1, but it's actually chapter 8, verse 1. Hay muchos que leemos este verso. So there's many of us who read De hecho, this yo verse. mismo lo he usado. In fact, I myself have used Y it. yo digo, no hay condenación And I say there's no condemnation para los que estamos en Cristo. for those who are in Christ. No hay There's condenación no condemnation para los que estamos en Cristo. for those who are in Christ. Y casi lo usamos como una excusa. And we almost use it as an excuse. Cuando vivimos vidas de pecado, When we live a lifestyle cuando of no
sin, estamos viviendo como Dios quiere que vivamos, when we're not living like Christ wants us to decimos, live, pero no hay condenación we say, oh, well, there's no condemnation para los que viven en Cristo. for those who live in Christ. Pero no terminamos de leer el resto de este verso. But we don't finish off reading the rest of that verse. Porque si hay condenación, Because there is condemnation. miren lo que dice. But listen what it says. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Okay, so verse 1 we read, therefore there is now no condemnation for those who are in Jesus Christ. Verse 2, because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set... So read it from this version. Oh, different version. Okay. There is therefore no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Escuche lo que nos dice la palabra de Dios. Listen to what the Word of God No says. hay condenación There is no condemnation para los que están en Cristo, for those who are in Christ, pero están viviendo but they're living de acuerdo al Espíritu according to the Spirit y no de acuerdo a la and carne. not according to the flesh. Nosotros paramos en no hay condenación We stop at the part where it says no condemnation para los que estamos en for Cristo. those who belong to Christ. No, pero de ahí hay algo más. Oh, but you have to read what's next after that. No hay There condenación is no para condemnation los que estamos en for Cristo those who belong to Christ si estamos viviendo if we are living de acuerdo al Espíritu according to the Spirit of God y no de acuerdo a and la not carne. according to the flesh. Si usted está viviendo de acuerdo a la carne, So if you're living according to the flesh, eso no es lo que Dios quiere para su vida. that's exactly what God doesn't want for your life. Ese no es el llamado. And that is not His calling. Hay una ley. There's a law. Hay una ley del Espíritu There is a law in the Spirit y hay una ley de la carne. and there's a law in the flesh. Quiero que ponga atención a And I esto. want you to pay attention to these two things. O estamos viviendo de acuerdo a la ley del Espíritu Either we're living to the law of the Spirit o de acuerdo a la ley de la carne. or according to the law of the flesh. Para que le entienda más fácil, o So that you usted can understand it better. o vive de acuerdo al Espíritu Either you live by the Spirit o de acuerdo a la carne. or according to the flesh. Y si usted vive de acuerdo al Espíritu, But if you live according to the Spirit, hay vida. there's life. Si usted vive de acuerdo a la Now, carne, if you live according to the flesh, hay muerte. then there's death. ¿Me escuchó? Did you hear me? Vivimos por el Espíritu, We live by the Spirit, hay vida. there's life. Vivimos de acuerdo a la Or you carne, live by the flesh, hay muerte. and there's death. Y no hay un intermedio. And there's no mediating there. There's nothing in the middle. O estamos viviendo del Espíritu o Or we live viviendo a by la the carne. Spirit, or we live by the flesh. Esas son las dos que hay. Those are the only two options we have. Y en la carta a Tito, And the letter to Titus, en pocas palabras, Pablo le dijo, in other words, Paul was saying to Titus, iglesia, hey, tell the church, vivan de acuerdo al Espíritu. live according to the Spirit of God. Porque el mundo está viviendo de acuerdo a la Because carne the world is living according to the flesh. y la iglesia está viviendo de la misma manera. But the church is also living the same way. Y en los 3 capítulos And in those 3 chapters, nos habla de cómo podemos vivir. it talks to us about how we shall live. Que estén casados solo con una persona, And it's focused on one person, no en adulterio. not in adultery. Y no anden And emborrachándose. don't get drunk. Y sean And amables. be humble. Y no vivan de esta And manera. don't live this way. Que las ancianas le enseñen a las mujeres a vivir de esta That manera. the elders will show the women how to live one way or the other. Y usted lee todos los 3 capítulos y es mostrándonos cómo vivir o And cómo you no vivir. read those 3 chapters and it's telling us how to or how not to live. Porque Dios sabe que es ahí, iglesia, donde está la bendición. Because God knows that that's where the blessing is for us. No es porque Dios solo quiere controlarnos. It's not just because God wants to just be controlling No, over Dios us. nos ama. No, God loves us. Y Él nos ha dado un libre And albedrío. He has given us free will. Pero lo que Dios quiere es bendecir nuestras But vidas. what God wants is to bless our lives. Pero iglesia, escuche, But church, listen. no hay bendición There is no blessing si usted está viviendo en pecado. if you're living in sin. Se lo voy a decir de nuevo. Let me tell you again. No hay There bendición won't be a blessing si estamos viviendo como el mundo if vive. we are living like the world is living. Y así de simple. And that's how simple it is. Los pastores estamos a la orden. You know, us pastors, we're here to Pastor serve. Sergio, la pastora Janet, Pastor la pastora Sergio, Pastor Stephanie, mi Janet, Pastor persona, Marcio, Pastor, para ayudar Tia su and Stephanie. matrimonio, They're here all to help para you in your ayudarle en su marriage, relación con sus to hijos, help you with your relationship para with your ayudarle en children, sus finanzas. to help you with your finances. Estamos a la orden. We are all here to serve. Pero ¿sabe qué? But you know what?
Si usted no vive una vida en santidad, if you're not living a holy lifestyle, y lo voy a decir aunque se me suene feo, and I'm going to say it even though it sounds bad, usted lo que está haciendo es haciéndonos perder el tiempo. all you're really doing is wasting their time. Amén. Amen? Porque usted no puede venir a Right, nosotros, because you can't just come to us, pastor, ayúdeme con esta Pastor, situación, help me with this situation, pero seguimos viviendo de la misma manera. but then you're going to leave and continue to live the same way you were. Yo no puedo ir al doctor I can't just go to the doctor, right? y el doctor me dice, usted tiene que dejar de hacer esto And y the esto y el doctor otro, then says, you know what, you're going to have to stop doing this, eating this, or whatever. y yo sigo haciéndolo But then I continue to do it, y sigue yendo al doctor. and then I keep going back to the doctor. ¿Sabe qué me va a decir el Do you know doctor? what that doctor's going to say to me? Usted no está haciendo lo que yo le estoy You're not recomendando. doing anything I'm recommending. Ya mejor no siga Just viniendo, stop coming then, porque usted se va a terminar muriendo. because you're going to end up dying. ¿No es así? Isn't it like that? Y al doctor si le hacemos caso, And obviously, many times we listen to the doctor, el pastor no. but sometimes the pastor, we do not. Amén. Amen? Iglesia, yo le digo esto porque le Church, amo. Amén. I am saying this to everybody because I love you. Romanos 2 del 2 al 8 del 2 al 4. Romans 8, 2-4. Dice, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de la carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. It says, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and of death. For what the law could not do, weak as it was through the flesh, God did, sending his own Son in the likeness of sinful flesh and as an offering for sin. He condemned sin in the flesh, so that the requirements of the law might be fulfilled in us, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Iglesia, esto suena difícil y un reto, And church, this is a hard challenge. It sounds like a hard challenge. pero Dios ha hecho el trabajo por But nosotros. God has done the work for us. Esto es lo que estos versos nos están diciendo. This is what these verses are saying to Antes us. de que Jesús viniera y muriera por nuestros Before pecados, Jesus came and died for our sins, el pueblo de Dios tenía que cumplir la ley. people of God had to fulfill the law. O sea, tenían que vivir de acuerdo a la They ley. had to live according to the law. Y de hecho, si usted leía la ley, lee el Antiguo And Testamento, if you read the Old Testament and read the law, no dice trata lo mejor que puedas. it doesn't say try your best. Dice, si fallaste en una It cosa, says if you failed in one of those ya things, fallaste en todo. you failed in everything. O sea, Dios estaba diciendo o todo o In nada. other words, God was saying either take it all or don't take any at all. Y el pueblo de Dios So the people of God, ahí trataba de vivir would conforme a la ley try to live according to the law of God, y no and podían. they couldn't. Era imposible It was impossible porque ninguno era perfecto. because none of them were perfect. Cada año tenían que hacer un sacrificio Every year they must present a sacrifice para el perdón de pecados. for the forgiveness of sin Porque estábamos de acuerdo a la ley, because we were living according to the law, la ley de la carne. the law of the flesh. Pero gracias, y esto es por eso lo que tenemos que darle gracias a And Dios. and that's why we got to be so grateful and give God thanks. Dios es tan amoroso, that tan God is so misericordioso, merciful and loving to us que Él nos mandó a su único Hijo that He Jesús then sent His one and only Son Jesus para que Él muriera por todos nuestros so that He could pecados. come here and die for all of our Los sins. pecados de ayer, The sins of los yesterday, pecados de the hoy sins of today, y hasta los pecados de and even mañana. the sins of the future. Sí, Jesús murió de una vez por todas Yes, Jesus came and died once and for all. y cargó a la cruz And He carried the cross. todos nuestros He pecados. carried on that cross all of our sins. ¿Cuántos de ustedes pueden decir How gracias many Dios of us por can eso? say thank you, God, for that? Porque toda la culpa de nuestro pecado Because all the guilt and all of our sin cayó sobre Jesús. fell upon Jesus. Y ahora por la gracia de And Dios by the grace of God now, hemos sido perdonados we have now been forgiven por su misericordia. for His mercy. Amén. Amen? Ya estamos perdonados. So we are already forgiven. Y entonces ahora esto nos da el poder So now this gives us the power y el acceso and the access y la and the habilidad ability de poder vivir to vidas be able to live a life libres de pecado. free of sin.
Escúcheme. You hear me? Sí podemos vivir vidas Yes, we can live lives libres de pecado. free of sin. Y usted puede decir, And you can say, pastor, pero es que yo no soy well, perfecto. pastor, I'm not perfect. Ninguno es Well, perfecto. nobody's perfect. ¿Es cierto? That's true. Pero le voy a hacer una But pregunta. I'm going to ask you a question. ¿Usted mató a alguien esta última semana? Did you kill anybody this last week? Si lo hizo, no levante la mano. And if you por did it, favor. don't raise your hand. Yo voy a asumir que nadie I am mató gonna a assume nadie. that nobody killed nobody this past week. ¿Por qué no lo hizo? Why didn't you do it? ¿Por qué no lo hizo? Why didn't you do that? Porque no es correcto. Because it's not right. Pues si usted no hizo eso, Well, if you didn't do that this last week, cualquier otro pecado usted tampoco lo tiene que hacer. any other sin, then you don't have to do it either. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? You know what I'm trying to say? Nosotros podemos decir no. We have the ability, the power to say no. Nosotros podemos decir no. We can say no. ¿Usted fue a un banco esta semana y robó el banco? Did you go to a bank this week and rob the bank? ¿Por qué no? Why not? Porque le estamos diciendo no al pecado. Because we're saying no to sin. Y claro, estoy dando ejemplos extremos. I know I'm giving extreme examples, Pero podemos también hacer lo otro. but we can also do the rest. ¿Usted fue y le fue infiel a su esposa esta semana? Were you ¿Unfaithful? unfaithful to your wife this week? Algunos a lo mejor sí, Maybe some of you did, pero hay algunos que no. but there's some that weren't. Y hubo un tiempo que a lo mejor no era infiel a su esposa o a su Maybe there was esposo. a time where you were not unfaithful to your husband or your wife Porque usted tenía el control de poder decir no. because you had the control to be able to say no to that. ¿Entienden lo que yo le estoy diciendo? Do you understand what I'm saying? Podemos poner la excusa de, pastor, es que ninguno es perfecto. We can all put that excuse up and say, well, pastor, nobody's perfect in this world. Pero nosotros tenemos la autoridad de poder decir But no. we must understand we all have the authority to be able to say no to that. Amén. Amen? Usted puede ir a las cajas de atrás You can go to those two black boxes back there y robarse el dinero que está and ahí. steal the money that people put in there. ¿Por qué no lo hace? Why don't you go and do it? Porque usted no va a irse de acuerdo a la carne. Because you're not going to go based on your flesh. Pues usted hace lo mismo con todo. Well, then you can do the same thing with everything else. Con adulterio, With adultery, con las mentiras, with lying, con toda cosa que sea with pecado. any other thing that is sin. Y vivimos de acuerdo al And Espíritu. that way we can live according to the Spirit. Amén. Amen? Leamos Romanos 8 del 5 al 8. Now let's read Romans 8, 5 to 8. Porque los que vivieron conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Verse Dios. 5. For those who are according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who are according to the Spirit, the things of the Spirit. For the mindset on the flesh is death, but the mindset on the Spirit is life and peace. Because the mindset on the flesh is hostile towards God, for it does not subject itself to the law of God, for it is not even able to do so. And those who are in the flesh cannot please God. Aquí está la solución. Here's the answer. ¿Dónde está su mente? Where is your mind at? ¿Está su mente en la carne? Is your mind placed on your flesh? Si su mente está en las cosas de la carne, If your mind is set on the things of the flesh, usted va a vivir de acuerdo a la carne you will live according to the flesh. y la consecuencia es muerte. And the consequence of that is death. Si su mente está en el Now, Espíritu, if your mindset is on the Spirit of God, usted va a vivir de acuerdo al then you will Espíritu live according to God's Spirit. y la consecuencia es vida. Consequence of that then is Déjeme life. darle un Let me ejemplo. give you an example. Y voy a usar este ejemplo porque la pastora Tía habló de esto. And I'm going to use this example because Pastor Tia spoke on this. La pornografía, por ejemplo. Pornography, for example. Y sí, Yes. han habido estudios. There has been studies. Y dice que el 70% de la iglesia, It says that 70% of the church, no del mundo, not the world, el 70% de la iglesia 70% of the church está metida en pornografía. is stuck
in pornography. Dios mío, y ese es el comienzo de un montón de My pecados. goodness, and that's the beginning of many other sins. Entonces, si usted está pensando, Now, if you're thinking, mire cómo funciona esto. look at how this works. Y hay un deseo de ver pornografía. And there's a desire to look at Y ahí pornogaphy. está usted en su cama, donde Here sea, en you're el at your bed or teléfono, on en your phone, tableta. on your laptop, Y whatever. hay un deseo de Now, pornografía. there's that desire of watching pornography. Ahí tu mente está en la carne. So now there your mindset is in the flesh. Entonces, ¿qué hacemos? What do? Señor, en el nombre de Jesús, We say then, of God, in the name of Jesus, ayúdame. help me right now. Ayúdame a enfocarme en Help ti. me to focus on you. Ayúdame a vivir para ti. Help me to focus Yo and vengo to en live for contra de you. este deseo And God, I come against this de desire in querer me ver pornografía. that wants to watch Señor, pornography. ayúdame. And God, help me. Señor, ayúdame a tener dominio God, propio. help me to have self-control. ¿Qué estoy haciendo? What am I doing? Estoy poniendo In that- mi vida In that moment, I'm putting my life, de acuerdo al Espíritu. basing it according to the Spirit. Ve, es una batalla que estoy It- teniendo. Obviously, it's a battle I'm having. Estaba metido en la carne, Now, I was stuck in the flesh. pero ahora me estoy enfocando en el Espíritu. Now I'm deviating to focus into the Spirit. Y a lo mejor pongo música de alabanza. Maybe I'm going to have to put some A lo worship mejor music going saco on. la Biblia y Or empiezo a maybe leer la I bring Biblia. out the Bible and I start reading the Bible. Yo le he ayudado a muchas personas de esta I've manera. helped a lot of people this Les digo, way. en ese momento deme una llamada. I say, in that moment, you can call A lo me. mejor usted llama al pastor. Maybe you call the pastor. Pastor, oremos. Pastor, let's pray. Porque sí, estoy en Why? tentación. Because I'm in temptation right now, Pastor. Eso es lo que es estar That's what it means to be en el Espíritu. in the Spirit. Amén. Eso es lo que es Amen. estar en el Espíritu. That's what it means to be in the Spirit. Nos estamos saliendo del deseo de la What we're carne. doing is it's taking ourselves out of the desire of the flesh. La tentación no es pecado. Temptation is not a sin. Temptation is not a sin. El ser tentados no es pecado. To be tempted is not a sin. Jesús fue tentado, Because even Jesus was tempted. pero él no cometió el pecado. But he didn't go and proceed to do the sin. ¿Sabe que el mismo Jesús Do you know that Jesus himself, dijo, Señor, quita esta copa de he mí? said, take this cup from me, God. Yo no quiero ir a la cruz. I don't want to go to the Es cross. casi como que la carne It's estaba ahí. almost like the flesh was present there. Pero no mi voluntad, But then Señor. he said, but it's not my will, God. Hágase tu Let it voluntad. be your will be. Let your will be done. Hágase su voluntad. Let your will be done, God. Amén. Amen. Y así es como debe ser. And that's how it should be. Eso es lo que debemos hacer. That is Amén. what we must do. Mi hijo tiene que pagar la universidad ahorita en agosto. So right now, my son has to pay the university Y in es un August, montón de dinero. and it's a lot of money. Y ahí estoy yo pensando, y And uno here se I am preocupa por sus hijos. Thinking, because everybody worries about their children. Pero ¿sabe qué? Yo no voy a ir a meterme a robar un banco. But you know what I'm not going to do? I'm not going to go and rob a bank. Yo no voy a robar el dinero de la I'm iglesia. not going to go and steal the money of the church. ¿Usted sabe qué hago? You know what I do? En vez de la preocupación And instead of being worried o ir a robar un banco, or to go and rob a bank or something, Señor, tú vas a proveer. I say, God, I know you're going to provide. Señor, tú estás en control. And God, I know you're in control. Señor, abre puertas And de God, becas. just open doors, God, Señor, danos sabiduría and give us wisdom de cómo poder ayudar a nuestro hijo. of how to be able to help our son. Amén, me meto en él. So what do? I go in with God. Oh, pero en la carne yo podría hacer trampa Oh, en mis but impuestos. if I stayed in the flesh, I will go and do fraud in my taxes Y quién sabe cuánta cosa. and any other thing possible. Pero esa es la carne. But that's the flesh. Romanos 8 del 9 al 11. So now we're going to read Romans 8, verse 9 to 11. Entonces, no podemos estar en la carne. So we cannot be in the flesh. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Esa es la pregunta. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. It says, however, you are not in the flesh, but in the Spirit. If indeed the Spirit of God dwells in you, but if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to him. If Christ is in you, though the body is dead because of sin, yet the Spirit is alive because of righteousness. But if the Spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through his Spirit who dwells in you. Entonces, esa es la diferencia. So that's the difference. Nosotros tenemos que decidir We must decide
vivir de acuerdo al Espíritu to live either according to the Spirit o vivir de acuerdo a la carne. or to live according to the flesh. Amén. Si mi esposo o esposa hace algo incorrecto, If my husband or my wife does something that's not right, yo tengo que tomar la decisión. I have to make then a decision. Yo voy a la casa I go home, y le grito, either I yell at her Le or pego, him, or I hit him or her. la trato o lo trato I mal. treat them wrong. Eso es lo que la carne a lo mejor desea hacer. That's what possibly the flesh wants to do. O Or le pido a Dios que me ayude a ser paciente, I ask God then to help me be patient, que me ayude a perdonar así como Él me ha perdonado a to mí, help me forgive just like He's forgiven me, que me llene de amor por mi esposo o mi to esposa. fill me up with love for my spouse. ¿Ve usted la diferencia? You see the difference there. Es o vivimos de acuerdo a la carne Either we live according to the flesh o vivimos de acuerdo al or Espíritu. we live according to the Spirit. Uno te va a llevar a mal, el otro te va a llevar a will bien. take you to bad or evil, the other one will take you to good things. ¿Sabe qué nos dice la Biblia? Do you know what the Bible says to us? Que el Espíritu está dispuesto. That the Spirit is willing. La verdad es que Marcio quiere honrar a Dios. In fact, the truth is that Marcio wants to honor God. Marcio quiere hacer lo correcto. Marcio wants to do the right thing. Marcio quiere tener un buen hogar. Marcio wants to have a good home. Marcio quiere tener una buena Marcio relación. wants to have a good relationship. Eso es lo que el Espíritu quiere. That is what the Spirit wants. Y yo sé que si usted está aquí es porque el Espíritu quiere que And I usted know haga lo that the fact correcto. that you're here today is because you know that you want the right thing from the Spirit. Pero ¿sabe qué dice la carne? But you know what the flesh tells us? Enójate, Get mad. grita, Yell. métete con esta persona. Go get involved with that person. Abre la computadora y métete en la pornografía. Open your computer or phone and get into pornography. Miéntele a tus padres. Lie to your parents. Ten sexo fuera del Go matrimonio. and have sex out of marriage. Eso es lo que la carne dice. That is what the flesh will tell us. Ah, pastor, es que no soy perfecto. And you can say, well, Pastor, again, I'm not perfect. No, no es la falta de No, perfección it's not the lack of perfection que here hizo que usted se acostara con esta that made you persona go and sleep with a person fuera del matrimonio. outside of being married. No, es que usted dijo sí It's the simple fact that you went and said yeah a lo que debía haber dicho no. to something you could have said no. Porque la palabra nos dice, Because the Word of God says el Espíritu está dispuesto. the Spirit of God is willing. Ah, pero esa carne Oh, es but that débil. flesh is weak. Entonces, ¿qué hacemos, pastor? So, what do we do then, Pastor? El mismo Pablo dijo, Even Paul himself lo que said, debo hacer no lo hago. what I should be doing, I don't. Y lo que hago And what I do es lo que no debería is de what I hacer. should not be doing. Y ahí dijo, ay, soy el peor de los And he pecadores. said, I'm the worst of all sinners. Todos estamos ahí. We're all in the same boat Porque ahí tenemos la carne. because we have that flesh present. Y por el resto de nuestras vidas la carne va a estar And ahí. for the rest of our entire lives, that flesh will be present. Pero entonces necesitamos llenarnos del Espíritu. So then that's why we need to get filled with the Spirit of God. Y lo dejo con estos versos. And I leave you with these verses. Efesios 5:18. Ephesians 5:18. Y no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Ephesians 5:18. And do not get drunk with wine, for that is dissipation, but be filled with the Spirit. Lo primero que necesitamos es ser llenos del Espíritu The Santo. first thing we need to do is be filled with the Spirit of God. Todos los días. Every day. Levántese. Get up Señor, lléname de and tu say, Lord, Espíritu fill me with your Santo. Holy Spirit, God. Oh, y hay gente que se pone a pelear, pero tengo el Espíritu desde que recibí salvación. And people begin to fight and argue, oh, well, I've had the Spirit since I received salvation. Pues ¿y entonces por qué vives de esta manera? Well, then why are you living the way that you're living then? Amén. Todas Amen? las mañanas. Every morning. Señor, Let's lléname. just say, God, fill me. Me siento vacío. I feel empty today. Me levanté de malas. Or I woke up in the wrong side of the bed. Necesito, Señor, de tu Espíritu And God, I just Santo. need your Holy Spirit, God. Sed llenos del Espíritu Be Santo. filled with the Holy Spirit of Oh, God. Señor, necesito tu Espíritu Santo. And you can say, God, I need your Holy Spirit. Mateo 26:41. Matthew 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Matthew 26:41 says, keep watching and praying that you may not enter into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Ya les dije que el espíritu está dispuesto, I already said to you, the Spirit of God is willing, pero la carne es débil. but the flesh is weak. Este mismo verso te da la solución. That same verse gives you the answer. ¿Cuál es la solución? What's the answer here? Velad y orad. It says to keep praying, watching and praying. Ora. Pray. Marcio, ora. Marcio, pray. Ora constantemente. Pray constantly. Ora sin cesar. Pray without stopping. ¿Por qué, Marcio? Why, Marcio? Porque el espíritu está Because dispuesto, the Spirit is willing, pero la carne but the es flesh débil. is weak. Entonces, ora. So pray.
Número 1, llénense del Espíritu Number Santo. 1, get filled with the Holy Todos los Spirit. días, Señor, lléname de tu Every day, Espíritu Jesus, God, Santo. just fill me with your Spirit. Lléname de tu Espíritu Fill me with your Santo. Holy Spirit, God. Lléname de tu Espíritu Fill me with your Santo. Holy Spirit, God. Número 2, Number 2, oren sin cesar. pray without stopping. Dice ahí, mire lo que dice. Look at what it says. Para que no entréis en tentación. So that you may not enter into temptation. Iglesia, ¿usted está orando? Church, are we praying? Que si no vamos a caer en tentación. Because if not, we're going to fall into temptation. Uno de mis versos preferidos, Salmo 119:11. Psalms 119:11, one of my favorite verses. Salmo 119:11. Psalms 119 verse Memorícese 11. este verso. Memorize this verse. En mi corazón he atesorado tu palabra para que no pecar en contra de ti. It says, Psalms 119 verse 11, your word I have treasured in my heart, that I may not sin against you. Número 3, Number métase 3. en la palabra de Dios. Dive into the word of God. Lea la palabra de Dios. Read the word of God. Métase en la palabra de Dios. Get in the word of God. Usted está cayendo en tentación. You're starting to go into Se va a meter temptation, en or you're pornografía. about to open up a Está pornography page, pensando en serle infiel a su or esposo o you're su even esposa. thinking about being unfaithful to your husband or your Está wife, pensando en caer en adulterio. or about to fall into adultery. Hay ira y no quiere perdonar. There's the anger and you don't want to forgive. Empieza a leer la palabra de Begin Dios. to read the word of God. Empiece a leer la palabra de Begin Dios. to read the Empiece a word of God. estudiar la Begin palabra to de study Dios. His word. Porque mientras usted atesora esa palabra en su Because corazón, as long as you treasure His word in your heart, no pecaré en contra del Señor. you will not sin against the Lord. Y cierro con estos versos. And I close with these verses. Regresemos a Romanos 8, Let's go back to Romans chapter del 8. 12 al 13. Now we're going to read verses 12 and 13. Romanos 8, 12 y 13. Romans- Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. It says, so then, brothers, we are under obligation not to the flesh to live according to the flesh. For if you are living according to the flesh, you must die. But if the Spirit you are putting to death, the deeds of the body, you will live. Yo quiero que nos pongamos de pie en este momento. So let's stand up on our feet. Es un llamado alto, It iglesia. is a high calling, church. Pero Dios nos ha dado las herramientas But God has given us the tools para vivir una vida como Cristo vivió. to live a life like Christ lived it. Y en este momento And in this moment, no tengo agenda, I don't have an agenda, más que decirles que pasemos al frente but to ask of you to come up to the front y pidámosle al Espíritu Santo and let's ask the Holy Spirit of God que nos llene. to fill us. Oremos al Señor porque necesitamos orar. And let's pray to God because we need to pray. Hagamos un compromiso que nos vamos a llenar más de su Let's palabra, make a commitment that we're going to fill up more of His Word. porque iglesia, Because, church, es hora de que comencemos a vivir It is como Cristo vivió. time, church, that we begin to live like Christ lived. Así que Espíritu Santo, ven. So, Holy Spirit, come. Y mientras la gente empieza a And pasar, as you begin to come esto to es the entre front, usted y Dios, remember, iglesia. this is between you and God, church. Que no hay razón por la cual debemos estar pecando. And there's no reason why we must be sinning. No hay razón. There is no reason. Y de hecho, ya que la palabra ha sido un poco dura, And now, in fact, now that the word has been a little strong here, lo voy a decir. I'm going to say it De now. hecho, todos los líderes deberían de estar In aquí al fact, frente. every single leader of Lighthouse should be up here in the front. Porque nosotros debemos vivir por ejemplo. Because we must live by example. Nosotros debemos ser el ejemplo. We must be the example. Y no estoy llamando para And condenar. I'm not calling you to condemn you here. Es para que seamos No. la iglesia que It is Dios quiere so que that we can seamos. become the church that God wants us to be. ¿Sabe qué, iglesia? You know what, church? Porque la carne es débil. Because our flesh is weak. La carne es débil. Our flesh is weak. La carne quiere destruir tu hogar. Our flesh wants to destroy our homes. La carne quiere vivir de acuerdo al mundo. Flesh wants to live according to the Oh, world. Espíritu Santo, te So, Holy necesitamos. Spirit, we need you. Empiece a clamar And por el begin Espíritu to Santo.
Cry out for the Holy Dame una Spirit. nueva unción, Say, Espíritu Holy Spirit, Santo. give me a new anointing. Lléname más de ti. And fill me more of you. En el nombre poderoso de in the Jesús. powerful name of Jesus. Ayúdame a vivir un estilo de vida de Help me oración. to live a lifestyle of prayer. A orar en la To mañana, en el pray mediodía, en in the la mornings, in the tarde. afternoon, and nights. Para no caer en So that I may not fall tentación. into temptation, God. Esa es la solución. That is the answer, ¿Está church. viviendo en una relación pecaminosa? If you're living in a relationship in sin, ¿Hay falta de perdón en su or vida? is there lack of forgiveness in your life, Necesito orar más, then we dice el need to pray Señor. more for God. Oh Señor, y dame sed y hambre de tu We need to palabra. say, God, give me thirst and hunger of your word. Ayúdame a atesorar tu Help palabra me to put treasure your word, God, en mi corazón in my heart, para no pecar en contra de ti. so that I may not sin against you, Lord. Y en este momento empiece a pedir perdón al And right now, Señor. begin to ask God for forgiveness. Señor, perdónanos, Say, God, Señor. forgive us. Si hay pecado en nuestra If vida, there's sin Señor. in our lives, Si no estamos viviendo como tú mereces que vivamos, if we're Señor. not living the way want us to live, En este momento nos arrepentimos in this moment we repent por vivir de acuerdo a la carne. for living according to Y the te flesh. pedimos, Señor, que nos ayudes. And I ask you that you help us. Y dígale, Señor, ayúdame en el nombre de And you Jesús can say, Lord, help me in the name of Jesus a vivir de acuerdo al Espíritu. to live according to the Spirit. Ayúdame a vivir de acuerdo al Espíritu. Help me to live according to the Porque tu Spirit. palabra me dice Because your word says que no tengo obligación that I have no obligation a vivir de acuerdo a la carne. to live according to the flesh. Oh Señor, dame más de tu Espíritu Santo, Dios. And Father God, give me more of your Holy Spirit. Examina esas áreas en mi vida Examine those areas in my que life no están alineadas contigo, that are not Señor. aligned with you, God. Y lléname, Espíritu Santo, Dios, And fill me, Holy Spirit of para God, que yo pueda vivir una vida so that I may live a life alineada a ti. aligned to you. En el nombre poderoso de In Jesús. the mighty name of Yo Jesus. soy tu hijo, yo soy tu hija. I am your daughter. I am your son. Yo declaro que yo conozco a Dios. And I declare that I know God. Oh Señor, pero perdóname But God, forgive me si mis acciones if my actions te niegan. deny you. Oh Señor, yo quiero un avivamiento. So I want a revival. Yo God. oro para que tú toques a I Lighthouse. pray that you touch the Yo oro entire para church que of tú Lighthouse. toques a That Madison. you touch the entire city of Oh, pero Madison. empezamos pidiendo arrepentimiento, And we Señor. continue to ask for repentance, Lord. Perdónanos, Señor. Forgive us, God. Perdónanos si no estamos pensando como tú piensas. Forgive us if we're not thinking the way you're thinking. Perdónanos si no estamos actuando como tú Forgive us actuaste. if we're not acting like you want us to act. Perdónanos si nuestro hablar no es tu hablar. Forgive us if our talk is not yours. Perdónanos si nuestras acciones no son tus Forgive acciones, us if our Señor. actions are not your actions, Oh, God. necesitamos más de ti. And we need more of you, God. Iglesia, diga más de ti y And menos church, de you can mí. say more of you, God, and Más less de of ti, me. Espíritu More Santo. of you, Holy Y Spirit, menos de mi and carne. less of me. Yo te entrego, Señor. I desire you, God. No te entrego. Oh, I give to you, Te God. entrego mis I pensamientos. give to you my thoughts. Te entrego mis planes. I give to you my plans. Te entrego, Señor, esas cargas. I give to you this burden. Esas cosas que no están alineadas a Those ti. things that are not aligned with you, Lo God. entrego todo a ti. I give them to you. Y te pido, Señor, ayúdame And I say, God, help a me. vivir la vida que tú me has llamado a Help me vivir. to live the life you want me to Oh, live. ayúdame, Señor. Help me, Lord. Iglesia, And church, esta es una decisión que usted debe tomar. this is a decision you must make. Padres, lo único que podemos hacer por nuestros hijos Parents, the only thing we can do for our children es ser un ejemplo para is ellos. to be an example for them. Y eso es lo que tenemos que hacer. And that's what we must do. Sí, podemos orar y es bueno, podemos pedir, Yes, we can ask, we can pray, that's all good. pero ellos van a tener que decidir qué vida vivir. But they're going to want to decide to live. Lo que nosotros podemos hacer What we can do es ser un ejemplo is to be an example for them de cómo vivir para of Cristo. how then to live for Christ. Señor, gracias. So Lord, we thank you. Yo quiero que hable con Dios. And I want you just to take time and speak to God. No voy a decir nada, solo I'm hable not con gonna say Dios. anything. You just speak to God. Oh, más, Señor Jesús. Oh, Señor, llénate, Señor. Llénanos, Señor Jesús. Perdónanos, Señor Jesús. Más de ti, Señor. Más de ti, Espíritu Santo. Oh, ayúdame a ser esa iglesia sin manchas, sin arrugas. Ayúdame a ser una iglesia sin manchas, sin arrugas.
Espíritu de Dios, llena mi vida, Fill my life, Holy Spirit God. llena mi alma. Fill my soul, Holy Spirit God. Dile que no mi ser. Llena mi ser. Fill my life, Holy Spirit God. Espíritu de Dios, Holy Spirit God. llena mi vida, Fill my life with more of you, God. llena mi alma, Fill my life with you, Holy Spirit God. llena mi ser. Come on, ask the Holy Spirit to fill you. We need the Holy Spirit. There's no other way, church. Si pidan al Espíritu, tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos llene. No hay otra manera, There iglesia. is no other way. No hay de otra manera, iglesia. We need you, Holy Spirit God. Sí, el Espíritu Santo, te necesitamos. I want to be a church Yo quiero ser una iglesia without spot and que wrinkle. no tiene mancha ni arruga. Help me, God. Ayúdame, Dios. Help my children to see in me Ayuda a que mis hijos me vean a mí. a father, a mother without Un spot and padre, wrinkle. una madre sin mancha, sin arruga. Help me to be a man and a woman of integrity. Ayúdame a ser un hombre, una mujer de integridad. Help me to live according to the Spirit Ayúdame a vivir de acuerdo al Espíritu and not to the flesh. y no a la carne. Help me to put aside all the sin, Ayúdame a poner todas las cosas malas al lado. that sin that is weighing me down, Es ese peso que me está agotando, that sin that doesn't let me run the Ese life, the pecado race that you want me to que no me run. deja correr esa carrera que tú quieres que yo corra. Oh, forgive me, God, Ay, perdóname, Señor. and help me, Y God. ayúdame, Dios. Help me to be different. Ayúdame a ser diferente, Dios. Help me to live a holy life. Ayúdame a vivir una vida santa. Oh, God, help me to be holy like you are holy. Ayúdame a ser santo, Dios, como tú eres santo. Help me not to give excuses. Ayúdame a no poner excusas, Señor. Thank you for your Y forgiveness. gracias por tu perdón. Thank you for your mercy and for your Gracias grace. por tu misericordia y por tu gracia, Señor. But church, that is not license so Pero that es- we can continue to live in sin. Pero eso no es licencia, iglesia, para que usted siga viviendo en pecado. The mercy of God La misericordia de Dios and the forgiveness of y God el perdón de Dios is not a license so that we can live a life of sin. no es licencia para que nosotros vivamos una vida de pecado. It's actually what the thing that should motivate us to live a life that is holy. De hecho, es lo que nos debe de motivar a vivir una vida santa. Oh God, we pray for revival. Así que oramos por I avivamiento, pray Señor. for revival. Yo oro por But avivamiento start in my life. con mi vida. Start with me, God. Empieza conmigo, Señor. Start with me, Lord. Empieza conmigo, Señor. Revive my Aviva, life. aviva mi vida. Help me to live Ayúdame a, according to the Spirit and not the flesh. ayúdame a vivir de acuerdo al Espíritu y no la carne. Oh, give me a hunger for more of your word. Dame una hambre para tu palabra, Señor. Help me to spend time in prayer. Ayúdame a pasar más tiempo en Help oración. me to say no Ayúdame a decir no to the things that I need to say no a las to. cosas que tengo que decirles no. And yes to the things that I need to say Y yes decir to. sí a las cosas que tengo que decir sí. If I need to put friends aside, I need to put friends aside, Si yo church. tengo que alejarme de ciertos amigos, entonces tenemos que alejarnos de eso. If I need to quit my job, I need to quit my job, Si tengo church. que dejar mi trabajo, iglesia, tengo que dejar mi But trabajo. help me to do whatever I need to do Pero Señor, ayúdame a hacer lo que tengo que hacer so that I can live for you. para poder vivir para ti, Dios. In the name of En el Jesus. nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de I Jesús. declare Yo the declaro Lighthouse is going to be a church that is truly the light in this city. que Lighthouse va a ser realmente la iglesia que va a ser una luz a esta ciudad. That our actions Que nuestras acciones are not going to deny God, but No- instead exalt Him. nuestras acciones no van a A negar a a Dios, negar a Dios, pero sino más bien exaltarlo. exaltarle. I pray that Lighthouse y Church yo oro que la iglesia Lighthouse will be a holy church, será una iglesia santa, filled with the Holy Spirit, llena con God, el Espíritu Santo living de according Dios, to, de acuerdo a la palabra de praying Dios, without ceasing, orando, that we will say no to temptation, que vamos a poder decirle no a la that we will say tentación, no to sin, que vamos a poder decirle no al pecado and that we will live life that are different. y que vamos a vivir una vida diferente.
Thank you, God. Gracias, Dios. Help me to commit to that, Lord. Y ayúdame a someterme a eso, In Señor. the name of En Jesus. el nombre de Jesús. Thank you, God. Gracias, Dios. Démosle un aplauso al Let's Señor give a en big esta round of mañana. applause to God. Church, God bless you. Iglesia, Dios los bendiga. Live by the Spirit. Viva por el Espíritu. This is not like a diet that starts on Monday. Esto no es como una dieta que inicia el lunes. It starts right now. Inicia ahorita. Amen. Amen. God bless you. Dios los bendiga. If you need prayer, please come Si ocupa forward and we'll oración, pray por for favor, you. pase para que los pastores oren por usted.